औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह नमल हम कर रहे हैं और इसका रुकू नंबर 5 आज हम करेंगे। पारा नंबर 20 है और आयत नंबर 60 से देखें। अम्मा ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ला लकुम मिनस समाई माअन वअंबतना बिही हदाइक ज़ात बहजतिन मकाना लकुम तुम्बितु शजरह अइलाहुम मअल्लाह बल हुवा कौमुम यअदिलून अम्मन जअलल अर्दा करारम वजअल खिलालहा अनहारम वजअल लहा रवासिया वजअल बैनल बहरैनी हाजिज़ा अइलाहुम मअल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। तर्जुमे को देखें। ये बुत बेहतर हैं या वो ज़ात बेहतर है जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया और उसने आसमानों से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, फिर इस पानी के ज़रिए से हमने रौनकदार बाग उगाए। तुमसे तो मुमकिन ना था कि तुम इन बागों के दरख्तों को उगा सको। क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है? बल्कि ये ऐसे लोग हैं कि दूसरों को खुदा के बराबर ठहराते हैं। ये बुत बेहतर हैं या वो ज़ात जिसने ज़मीन को मखलूक का करारगाह बनाया और उसके दरमियान दरमियान नहरें बनाई और इस ज़मीन के ठहराने के लिए पहाड़ बनाए और दो दरियाओं के दरमियान एक हद बनाई। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? बल्कि उनमें ज़्यादा तो समझते भी नहीं। यहाँ पे देखें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कुदरत की निशानियाँ बयान करके पूछा जा रहा है कि क्या और भी कोई ऐसा कर सकता है? अल्लाह ताला ने आसमान बनाए, कितने बड़े आसमान के जिनके अहवाल और असरार अगराज और बुलंदी और वसअत और अजायब और गरायब को मुफस्सल जानने से कुल आलम की अकल आजिज़ है। अल्लाह ने ज़मीन बनाई, कैसी ज़मीन के जिसके अंदर किस कदर अजायब और हैरत अंगेज़ ख़जाने मौजूद हैं। कैसी क़ुव्वतें मख्फ़ी फ़वाइद छुपे हुए हैं कि जिस कदर जानने की कोशिश की जाती है इतने ही इसरार कुदरत के इंकशाफात में इजाफ़ा होता जाता है। फिर बादलों से मींह बरसाकर तरह तरह के मेवे और खुशनुमा बाग और सरसब शादाब चमन पैदा किए। तो इस तरह दरख्तों और सब्ज़े का उगाना अल्लाह की कुदरत के सिवा और किसी के बस का नहीं है। इंसान गौर करके देखे कि एक दरख्त के उगने और फलने फूलने में क्या किसी चीज़ पर भी इसे कुदरत हासिल है? क्या ज़मीन के बीज को कबूल करने की सलाहियत रखना इंसान का काम है? फिर मिट्टी में उगाने की कुव्वत रखना क्या इंसान के बस की बात है? क्या वक्त मुनासिब बारिश लाना इस इंसान का काम है? फिर बारिश के कतरों पर ये असर रख देना कि वह नबातात उगाएं क्या इंसान के दखल तसर्रुफ़ की चीज़ है? दरख्तों, पौधों और सब्जियों को सूरज की गर्मी एक ख़ास दर्जे में पहुंचाना क्या इंसान के इख्तियार की चीज़ है? गर्ज के एक दरख्त के उगने फलने फूलने में बजुज़ अल्लाह ताला के और किसी का काम नहीं। तो जब अल्लाह के सिवा कोई हस्ती नहीं जो खल्क़ को तदबीर कर सके या किसी चीज़ का मुस्तक़बिल इख्तियार रखे तो इसकी अलवियत और माबूदियत में वो किस तरह शरीक हो जाएंगे। यही गौर व फिक्र करने की दावत इन आयात ने दी है। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 62। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। यहाँ पे देखें, एक हदीस में नबी करीम तर्जुमे को देखें। ये बुत बेहतर हैं या वो ज़ात जो बेकरार आदमी की सुनता है, जब वो उसको पुकारता है और मुसीबत को दूर कर देता है और तुमको ज़मीन में साहिब तसर्रुफ़ बनाता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? तुम लोग बहुत ही कम याद करते हो।
यहाँ पे देखिए एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैं मजलूम की दुआ को कभी रद्द नहीं करूँगा, अगरचे वो किसी काफिर के मुंह से हो। इसको कुर्तुबी ने बयान किया। फिर एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तीन दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। एक मज़लूम की दुआ, दूसरे मुसाफिर की दुआ, तीसरे बाप जो अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करे। इमाम कुर्तुबी रहमुल्लाह ने इस हदीस को नकल करके फरमाया कि इन तीनों दुआओं में भी वही सूरत है जो दुआए मुस्तर में होती है कि जब कोई मजलूम दुआ के सहारों और मददगारों से मायूस होकर जुल्म को दूर करने के लिए अल्लाह को पुकारता है, वो भी मुस्तर यानी बेचैन, घबराहट, परेशान ही होता है। इसी तरह मुसाफिर हालत सफ़र में अपने अजीज़ व अकारब और हमदर्दों और गमगसारों से अलग बेसहारा होता है। इसी तरह बाप औलाद के लिए अपनी फितरत और पिदरी शफकत की बिना पर कभी बद्दुआ नहीं कर सकता, बजुज़ इसके कि इसका दिल टूट जाए और अपने आप को मुसीबत से बचाने के लिए अल्लाह को पुकारे। अल्लाह ताला हमें भी इखलास के साथ हर मामले में अपनी तरफ रुजू होने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ एक बात ये भी जाननी चाहिए कि इस आयत का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला हमेशा बंदे के हस्ब मर्ज़ी फ़रियाद कबूल ही कर लेते हैं और हमेशा मुसीबत को बंदे की हस्ब मंशा दूर ही फरमा देते हैं, बल्कि मतलब यह है कि जब कभी भी फ़रियाद सुनी जाती है और दुआ कबूल होती है तो अल्लाह ताला ही की तरफ से होती है, किसी और की तरफ से नहीं होती। बहरहाल दुआएं जो हैं वो चलते फिरते मांगनी चाहिए, सोते उठते भी। बल्कि अब तो उलमा कराम कहते हैं कि अगर तहज्जुद के लिए ना उठ सकें तो आप अगर उठ गए हैं बेशक वॉशरूम जाने के लिए भी, तो तब भी आप दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला को इंसान का मांगना अच्छा लगता है और वो वक्त दुआ की कबूलियत का होता है। तो दुआ तो चलते फिरते भी मांगे और इस पर उसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए कि ये हम अपने बच्चों को सिखाएं। और जिसने अपनी औलाद को ये सिखा दिया और ख़ुद भी कि हर मुश्किल वक्त में अल्लाह से मांगना है, लोगों से नहीं मांगना, अल्लाह के आगे फरियाद करनी है, वही लोग ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं जिनको अल्लाह से लेना आ गया, मांगना आ गया। इस रुकू के दो सवाल आते हैं। आयत नंबर 66 से पहला सवाल है, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सूअ की वजाहत करें। दूसरा सवाल आयत नंबर 66, आखिरत के बारे में लोगों का तर्ज अमल क्या है। अच्छा, आगे अभी आयत हैं। अच्छा ये देखिए आयत नंबर 63 से, ठीक है। अम्मा यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्री वल बहरी व मन युरसिल रियाहा बुशरम बैना यदै रहमतिही आ इलाहुम अल्लाह तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून। ये बुत बेहतर है या वो ज़ात जो तुमको खुश्की और समुंदर की तारीकियों में रास्ता समझाता है और जो कि हवाओं को बारिश से पहले भेजता है जो खुश कर देती हैं। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला इन लोगों के शिर्क से बरतर है। अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ आ इलाहुम अल्लाह कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। ये बुत बेहतर हैं कि वो ज़ात जो मखलूक़ात को अव्वल बार पैदा करता है फिर इसको दोबारा ज़िंदा करेगा, जो कि आसमान से पानी बरसा कर और ज़मीन से नबातात निकाल कर तुमको रिज़्क देता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? आप कहिए कि तुम अपनी दलील पेश करो अगर तुम सच्चे हो। तो यहाँ आयत में मज़ीद कुदरत की निशानियाँ बयान की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने ऊपर सितारे बनाकर इन्हें चमकाया और इनके लिए जगह और मुकाम मुकर्रर किए। इसी निज़ाम की बदौलत तुम खुश्की और समुंदर में रास्ता ढूंढ लेते हो। रात की तारीकी में जबकि आदमी जंगल और बेआबान में हो, दरिया या समुंदर में कश्ती या जहाज़ में हो, तो मशरिक़ मगरब शमाल जनूब का तयन सितारों के ज़रिए से किया जा सकता है।
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ تدبیروں میں سے ہے کہ اس نے بری اور بحری سفروں میں انسانوں کو کی رہنمائی کے لیے وہ ذرائع پیدا کر دیے جن سے وہ اپنے سمت سفر اور منزل مقصود کی طرف اپنی راہ متعین کرتا ہے۔ دن کے وقت زمین کی مختلف علامتیں اور آفتاب کے طلوع و غروب کی سمتیں ان کی مدد کرتی ہیں، اور رات کی اندھیری میں ستارے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر ایک اور انتظام انسانوں کے لیے زمین پر قدرت نے یہ کیا کہ ضرورت کے وقت باران رحمت کا بندوبست کر دیا۔ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو بارش کی آمد کی بشارت دیتی ہیں، اور لوگ ان ہواؤں کے چلنے سے خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش آئے گی، خشک و گرمی دور ہو جائے گی۔ کیا یہ انتظام سوائے ایک واحد ذوالجلال کے کوئی اور کر سکتا ہے؟ یقیناً خدا کے سوا ان کاموں کا کرنے والا کوئی اور نہیں، تو پھر اس کے سوا کسی اور کو معبود ماننے کے کیا معنی؟ اللہ ہر اس چیز سے جسے تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو بلند و برتر ہے۔ کہاں وہ قادر مطلق اور حکیم برحق، اور کہاں عاجز اور ناقص مخلوق جسے اس کی خدائی کا شریک بتایا جاتا ہے۔ پھر آگے دلیل دی کہ اللہ کی وحدانیت اور قدرت کی اور دی جا رہی ہے، اور مشرکوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ یہ مخلوق کس نے پیدا کی؟ یہ حقیقت ہے کہ اس سوال کا کوئی معقول جواب آج تک کسی مشرک یا دہریے سے بن ہی نہیں پڑا۔ کسی نے کہا یہ کائنات خود بخود بن گئی، کسی نے کہا بے جان مادے کا ٹھیک تناسب کے ساتھ اتفاقاً جمع ہو جانا زندگی کا آپ ہی آپ وجود میں آ جانے کا سبب بنا۔ قرآن کریم نے انسان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مادے کو ظاہر کیا، پھر سے تمام مخلوقات بنائی۔ ایک سیدھے سادے بدو کا قول ہے، مشہور قول ہے، یعنی کہ یہ ایک جو گاؤں میں رہنے والے عربی ہوتے ہیں ان کو بدو کہتے ہیں، کہ جب مینگنیاں دیکھ کر اونٹ کو ماننا پڑتا ہے تو زمین اور آسمان کو دیکھ کر اس کا بھی خواہ مخواہ کوئی بنانے والا ماننا پڑے گا۔ یہ بھی بات ظاہر ہے جس نے پہلے بنایا مرنے کے بعد دوبارہ وہی اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ان گنت دلائل دیے جا سکتے ہیں اس کائنات کے وجود کا، اس کے بننے کا، اور پھر آخرت میں اب تو سائنس بھی اس چیز کو مان گئی ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور جو انسان ہے وہ اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہے۔ یعنی کہ ظاہر ہے انسان اپنے اعمال سے جنت اور جہنم کا خود فیصلہ کرے گا۔ قُل لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ بَلْ هُمْ مِنْهَا آمُونَ۔ ترجمے کو دیکھیے، آپ کہہ دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمان و زمین میں موجود ہیں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور ان کو یہ خبر نہیں کہ وہ کب اور دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم نیست ہو گیا، بلکہ یہ لوگ اس سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں مشرکین و کفار کے بارے میں 3 باتیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں۔ اول یہ کہ وہ سرے سے یہ نہیں جانتے کہ آخرت کبھی ہوگی بھی یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کی بے خبری اس بنا پر نہیں ہے کہ انہیں اس کے اطلاع ہی نہیں دی گئی، بلکہ اس بنا پہ کہ جو خبر انہیں دی گئی ہے اس پر انہوں نے یقین نہیں کیا، بلکہ ان کی صحت پر کوئی فرق ہی نہیں پڑا، ان کو وہ شک کرنے لگے۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے کبھی غور و خوض کر کے ان دلائل کو سوچنے اور جانچنے کی زحمت نہیں اٹھائی جو آخرت کے وقوع کے بارے میں پیش کیے گئے، بلکہ اس کی طرف سے اندھے بنے رہنے کو انہوں نے ترجیح دی ہوئی ہے۔ بہرحال غیب جس کے لفظی معنی مخفی، پوشیدہ، مستور کے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو معلوم نہ ہو اور جس تک ذرائع معلومات کی رسائی نہ ہو۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فرداً بعض انسانوں کے علم میں ہیں اور بعض کے علم میں نہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بحیثیت مجموعی پوری نوع انسانی کے علم میں نہ کبھی تھیں، نہ آج ہیں، اور نہ آئندہ کبھی آئیں گی۔ ایسے ہی معاملہ جنات، فرشتوں اور دوسری مخلوقات کا ہے
کہ بعض چیزیں ان میں سے کسی سے مخفی اور کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن تمام اقسام کے غیب صرف ایک ذات پر روشن ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ آخرت اور قیامت کی طرف سے یہ غفلت کے پردے جو اب دلوں پر پڑ گئے ہیں، آپ ہی ان کو دور فرما دیجیے، اور ہمیں عقل سلیم اور فکر صحیح نصیب فرما دیجیے، تاکہ ہم آخرت کی طرف سے بیدار ہو جائیں اور شب و روز وہاں تیاری میں لگ جائیں۔ یا اللہ ہر حال میں ہم کو اپنی ہی ذات پاک کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور ہر مصیبت میں خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی، ہمیں آپ اپنا ہی محتاج رکھنا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ اللہ ہماری مشکلوں کو دور کر کے آسانیاں عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیجیے۔ یا اللہ ہم کو توحید کی حقیقت نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے دلوں میں یہ یقین کامل عطا فرما کہ ہماری ہر چھوٹی بڑی مصیبت کو دور کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہی ہے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔